भाई तू कहना ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଏ ଉକ୍ତି କାହିଁକି ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ? स्ट्रेस इनडायरेक्टली कोड ना कोड गोटे स्ट्रेस सहित लिंक रही। WHO रो रिपोर्ट अनुसार आश्चर्य हे जानिकी इवेंट घटीगला और आपण थिंकिंग ओवर थिंकिंग कले ए परिस्थिति रु एते अवसाद नथिल। हार्मोनल सिस्टम एड्रेनल और कोर्टिसोल एमती गोटे घटना घटी वेदर यार किसी सॉल्यूशन अछि यस और नो? नमस्कार, वाइड ओपन को आपण समस्त को स्वागत। आज आम आलोचनार विषय रखीचु स्ट्रेस बा अवसादग्रस्त। तेबे आजर दुनिया रे मनीष काहे स्ट्रेसफुल लाइफ बंचुची से नहीं आज आलोचना। तेबे स्ट्रेसफुल लाइफ रु मनीष किभली उतरी पारिबो, पुणी गोटे भल जीवन यापन करबा पई कोन कोन जीवन शैली दरकार से नहीं मध्य आलोचना करिबो। आलोचना को आपनको अनेक अनेक स्वागत। तेबे वर्तमान समाज रे जहा को पचारिबो ता पार्टी रो गोटे कथा बारिबो, भाई तू कहना मु बहुत स्ट्रेस रे अछि। काहे कि ए उक्ति काहे कि आसुची समस्तଙ୍କ पाखरु? देखंतु एबेका जो परिस्थिति उपजिलानी एबे लोक माने सब बेले कार्य व्यस्तता गोटे जिनस से तांको भितर भर रही गलानी। एबे प्रथम रु पिला मानको प्रति बापा मांकर एक्सपेक्टेशन भल पढ़िबो, जदि पाठ कंप्लीट हैला इमिडिएटली चाकरी करिवो, जदि चाकरी से करिगला वैवाहिक जीवन तार भल रे कटु ये आगुरु थिला। किंतु एबे जो प्रकार जो कंपटीशन स्टार्ट हो जाइछि एथिरे सबु स्तरर लोक माने चापग्रस्त अवस्था रोचंदी। जेमती कि देखो स्कूल ले कंपटीशन आम बेले भी थिला, किंतु एबेका कंपटीशन 99.9 ने कंपटीशन। बापा माँ कहते 98.4 कहीं रहा, तोर कहीं 99% रही। अच्छा जॉब रे मार्केटिंग वाला टार्गेट फिक्स करुचंदी जे 100 पीसेस तुमको सेल करियार अछि फॉर एग्जांपल, ताल तोर कहीं 97 पीसेस सेल हैला। व्हीकल्स रे तू 20टा व्हीकल सेल करियार पर मंथ रे टार्गेट देखला बेलू को सेटा फुलफिल हो पारुनी। आउ जेतेबेले आमे पळि आछुचंती गोटे परिवार भितर को, परिवार भितर गोटे प्रच्छन्न स्ट्रेस रोची, माने आम पड़ोसी एही जिंस व्यवहार कलानी आमे करूनु। तो सबुआडे कोन ना गोटे एक्जेक्टली गोटे कंपैरिजन जेतेबेले आसुची सेतेबेले स्ट्रेस। आउ स्ट्रेस जेतेबेले आसीबो एटा गोटे बड़ प्रॉब्लम कोन ना, जे स्ट्रेस देई गति करिवो से जानि परिबोनी जे से स्ट्रेस रे धीरे 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 चापग्रस्त अवस्था रे पसी जाउची, माने कादुल पसला वाला ता गोटा फसी जाउची, किंतु से जानि पारु नाही। आउ WHO रो रिपोर्ट अनुसार वर्ल्ड वाइड 72% रु 77% पर्यंत डेथ स्ट्रेस रो कारण। आश्चर्य हे जानिकी 100 रु 77 टा लोक डेथ होउची स्ट्रेस पाई। इनडायरेक्टली कोड ना कोड गोटे स्ट्रेस ता सहित लिंक रही। ये गला तो WHO रो। इंडिया रे तो तार अवस्था सेया 60 रु 65% रो स्ट्रेस डेथ रोची। आउ गोटे कथा एबे आमे देखुचंती सबु स्तर लोकों पाखरे स्ट्रेस भरी भरी का रही। माने जो कोनोसी गोटे कैटेगरी से स्ट्रेस बाहर को जाइनी। आ गोटे बड़ जिंस वृद्धावस्था रे एबे पिला माने बाहर रहउचंती, बापा माँ माने एकुटिया रहउचंती, से मानकर शारीरिक सामर्थ्यता भी रहुनी निजे बुलाबुली करिया, किंतु बाध्य पिला माने बाहर रहिया पई, तांकर एम्प्लॉयमेंट पई हो, तांकर बिजनेस पई हो। बापा माँ माने जोठी रहिचंती सेमानक पई से माने स्ट्रेस रे अवस्था रहउचन, कारण तांका पाखरे फिजिकली तांको सपोर्ट देला बेले लोक केही नाहंती। एपटरे पिला माने जोठी रहिले से माने भी बापा माँ को आनी पारु नाहंती, सेठी गोटे स्ट्रेस रो समस्या जे आमे पेरेंट्स को सहित रही पारुनु। तो सबु कैटेगरी लोकों भीतर भी स्ट्रेस पूरा भरिकी रही। आउ स्ट्रेस रो जदि आमे कारण खोजिबा सबुठ इम्पोर्टेंट फैक्टर होला दीटा कारण पई स्ट्रेस हुए। आउ से दीटा कारण होउची आइदर गोटे घटना इवेंट, गोटे घटना बा इवेंट घटी गला, और आपण थिंकिंग ओवर थिंकिंग कले, बारंबार गोटे जिंस को चिंता कले। ए दीटा कारण पई आपण स्ट्रेसफुल लाइफ को पळेबे। स्ट्रेसफुल लाइफ को थरे जेतेबेले आपण पसी जिवे, एटा पसीबार जेमती देखुन गोटे एलर्जी कला बॉडी रे लाल कलर हे गला कि आम आखि लाल पड़ी गला, आम जानिले आम बॉडी रे रिएक्शन होला। किंतु स्ट्रेस गोटे एमिति रोग बा एमिति प्रकार गोटे समस्या फिजिकल सिम्पटम्स किछि नाही। एवं आहुरी गोटे प्रॉब्लम सेटा सामना लोक पाखरे बंचुतबा लोक परिवार रो भी लोक से जानि परिबे जे मु ए रोग रे आक्रांत। आहुरी गोटे समस्या ता देरे आमे जदि साइकियाट्रिस्ट पाकू जिबा बा मनोवैज्ञानिक पाकू केतेबेले आमे जिबा पई चिंता करिबा, समाज कहबो ये लोकटा मेंटली डिजॉर्डर हे गलानी, आर मानसिक विकृति बोधे बाहरलानी, ये कोन साइकियाट्रिस्ट पाकू जाई मेडिसिन खाउची। आमे सेटा भी भय करिबा, आमे जिबा नाही।
ता माने आकु केवल आम भितरे भितरे से बढ़ी बढ़ी जीव आर समाधान रास्ताटा पाइबा पई हमकु माने गोटे ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି सुजोग मिलबनी एक्जाक्टली सुजोग मिलबनी समय भी मिलबनी कहीं ना आम सेटा आम जानी ना को कैटेगोरी को स्टेज रे अछि एटा को कैंसर बलिया रोग नुहे जे आम पैट स्कैनिंग रे जानले बस थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज फर्स्ट स्टेज आर ऑपरेशन नहीं परिबो एतरे किछ नाही आ पई आर सुजोग आपण पाइबेनी बहुत लोक बहुत आ स्ट्रेस रो अल्टीमेट रिजल्ट टा कोन हबो केई कोइ परिबेनी विभिन्न प्रकार रिजल्ट बाहर पारे तेणु मु कौन कहली दीटा जिनस आइदर गोटे इवेंट हे गला और गोटे ओवर थिंकिंग चलिला जेमति कि मु गोटे छोटिया जिनस कहूची मन करंतु आपण जाउचंदी हठात अनएक्सपेक्टेड मो सहित घटिची मु स्टेयरकेस रे ओलौतिली हठात अनएक्सपेक्टेड मु गोटे सापट को देखिली मो स्टेयरकेस रे इमिडिएटली रिएक्ट कला बॉडी मु बैक कली दौड़िली और डेंगी पळैली से कौन हुए ना आमर हार्मोनाल सिस्टम एड्रेनाल और कोर्टिसोल एमती दीटा हार्मोन अच्छी जोटा कि सी इमिडिएटली बॉडी भितर फ्लो करबा आरंभ करिवो ता द्वारा साइड इफेक्ट कौन हार्ट बीट बढ़ी जीवो झाल स्वेटिंग हे जीवो आम भितर सेटा हठात गोटे घटना घटिला एटा कौन एटा एक्यूट स्ट्रेस माने हठात गोटे घटना घटिगला गोटे इवेंट घटिला तार रिएक्शन हैला तापरे जेतोले सापड़ा पळेला मु एस्केप करिगली सेतबेले कौन है ना मो भितर से जिनसटा धीरे धीरे प्रशमित घटला कमी गला तामने सेतबेले मोर स्ट्रेस रु मु बाहर को पळेली एटा एक्यूट एटा माने माने एक्यूट अल्प समय पई घटिला स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हला गोटे बात बितंडा बहुत ऊपर को पळेला पुणी घंटे 2 घंटा पर नॉर्मल हे गला सेटा बोला एक्यूट किंतु आपण आर आउ गोटे पाख अछि जोटा मु सेकंड कहली गोटे क्रॉनिक जोटा कि गोटे लंबा समय पर्यंत मन करंतु गोटे फैमिली भितर फाइनेंशियल क्राइसिस अछि जेते चेष्टा कले भी से उभरी पाउ नांती तांको ऊपर बर्डन बढ़ी बढ़ी जाउची पिलांको पाठ पढ़ा कहार गोटे घर रे क्रॉनिक डिजीज बाहागर अच्छी डिजीज अच्छी से माने बारंबार सेतिरे सफर होउचंती फाइनेंशियल क्राइसिस अच्छी सेतबेले कौन होउची ना सेटा गोटे क्रॉनिक लेवल को पळौची से सेथिरु से समय रे ना ये आउ गोटे प्रकार स्ट्रेस लेवल को बढ़े बढ़े चले सेठी परिवार समस्त अफेक्ट होंती कहि परिबा हम समस्त अफेक्ट होंती समस्त स्ट्रेस रो आ जे गोटे वांट्स टा फुलफिल न हुए समस्त भीतर किछ ना किछ गोटे आंदोलन सृष्टि हुए हां आ सेतिरे करि पारे से भी दुखित आ सेतिरे किंतु गोटे जिंस से दुखित होता हुए सेतिरे गोटे जिंस जे लीड करतु से बेसी अफेक्टेड हुए घर जे लीड करतु बा आइदर मुरबी और घर को जहा को दायित्व दिया जाइतिबो जे मेडिकल केस रे और बाहागर रे बड़ भाई रो तते अरेंजमेंट करियार अछि ता तळे 3-4 भौणी बापा बंची जंती किंतु सीए ताकू से मैरिज टाकू कंप्लीट करियार अछि स्ट्रेस ये गोटे प्रकार एबे का दुनिया रे एबे तो ये गला पारिवारिक कथा एबे को मु कहली गोटे ऑफिस भीतर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई टार्गेट फिक्स कर दोछन तुमको एती काम करियार अछि ये ट्रेंड आगुरु नथिला आमे कहउछन डेवलपिंग कंट्री माने सबु बेले आमे डेवलप रो प्रोसेस रे अछन तो ऑब्वियसली कंपनी माने कंपटीशन बाहरला कंपनी कंपिटिटर कंपनी अरेंज करी गले तो से माने चाहिले जे मन करंतु मोबाइल कंपनी बा सिम कार्ड बिकुता को माने आजि से 500 सिम बिकी जे मंथ रे ए रीजन ने हमर कहीं 300 बिकला हमर भी 500 बिकी करबा दरकार है तो बैंक अकाउंट खोलले बैंकर्स माने अरे तोरो सेविंग अकाउंट आपन कॉल आसीबो सर आ गोटे सेविंग अकाउंट घर रो कार खोल देलेनी तो कहीं ना से बैंकर्स मान ऊपर भी प्रेशर जे तुम एति काम कलो कहीं आउरी दीटा अकाउंट खोलो तो सबु जगह रे स्ट्रेस जे चाकरी करियो जे ता स्ट्रेस जे पाठ पढ़िला पिला पाखरे बापा मांकर जबरदस्त प्रेशर तमे 99.9% रखले बापा मां 100% पई भी से माने एक्सपेक्ट करूछन तो कथा होची सबु जगह रे स्ट्रेस भरी भरी का अछि आर गोटे बड़ उपादान कोन ना लोकंग पाखरे धीरे धीरे एबे सेई 24 घंटा अछि किंतु समय रो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से माने प्रॉपर्ली करि पमना एटी गोटे कथा मन को आसी समय डिस्ट्रीब्यूशन आगुरु जेतेबेले आमे देखिबा गांगली लोक माने हुंतु से माने एते अवसाद नथिले किंतु सेमानक भीतर भी पसि आछी जेमती शहरी जीवन तांको जेमती आउरी अट्रैक्ट करछि भल लागुछि से माने सबु गां रो सबु ग्रामीण चलनी को छाडी के भी शहर को पळे आछुचंती आ शहर रे अवसादग्रस्त शिकार होउछंती अनेक उदाहरण अछि गां छाड़ी आस्तिबा युवकटी शहर रे काम न पाई आत्महत्या कला
ସହରରେ ନ ଚଳି ପାରି ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉନି କି, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଅବସାଦ ଗ୍ରସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭାବି ଚାଲେ, ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲେ, ତାର ସେ ପ୍ରେସରଟା ବଢି 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 ଯାଏ। ଆର ରିମେଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଗକୁ, ଏଥିରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କଲା ମାନେ ନିହାତି ରିଲିଫ ମିଳିବ। ଡେଫିନେଟଲି ରିଲିଫ ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଆର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହାର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଗଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ। ମୋର କହିବା କଥା କଣ କି, ଏବେ ଯୋଉ ଏତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରେ ଆର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏତେ ଲମ୍ବା, ଲୋକଟା ଆଉ ଫେରି ପାରିବନି ଯଦି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଡକ୍ଟର ହେଲା ନିଜେ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଖାଲି ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସାର, ନିଜର ଡକ୍ଟର ହଉଛି ନିଜେ। ତେଣୁ ଆର ରିମେଡି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ତା ରିମେଡି ବିଷୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷଣ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣ କହିଲେ ନିଜେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋର ଯଦି ଏଇସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମୋ ପାଖେ ଅଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କି, ସେ ବିଲକୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ନିଜ ମନରେ ଆଗେ ଆସିବ। ତ କଣ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫିଜିକାଲି ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଫିଜିକାଲ ଲକ୍ଷଣ ତ କିଛି ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଅଛି କିଛି ଅଛି, ବାହାରେ କିଛି କୁଣ୍ଡେଇ ଯେମିତି ହେଇକି ଫଳିଯିବନି ଫଳିଯିବା କି ଜ୍ୱର ଆସିବନି ଯେ ନା। ଜଣେ ଜାଣିବ। ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫର ଲୋକଟା ନର୍ମାଲି ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଚିଡଚିଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମାଇନର କଥାରେ ଲୋକଟା ଚିଡି ଉଠିବ। ତା ମାନେ ତାର ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଛି, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ତାପରେ ଚାପ ରହୁଛି, ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଚିଡିଯିବ। ନର୍ମାଲି ଲାଇଫ ଲିଡ୍ କରୁଥିବ, ଅଚାନକ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ଭୀଷଣ ଜୋର ରାଗିଯିବା, ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଇବିଏସ୍ ଯୋଉ ଇରେଗୁଲାର ବାୟୋଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଟଏଲେଟ ଲାଗିବା, ପେଟ ପେନ୍ ହେଇକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କନଷ୍ଟିପେସନ ହବା, ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଟଏଲେଟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଆଉ ମେଜର ଟାଇମରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଚେନି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟା ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବ, ଆଉ ବ୍ରିଦିଂ ହଠାତ୍ ବଢିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ହଠାତ୍ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ବଡିରେ ନା ସବୁଟା ବ୍ୟାକେକ୍ ହଉଛି, ପିଠି ପେନ୍ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସର ଲକ୍ଷଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବହି ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କରନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, କିଛି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କନସଲ୍ଟ କଲି, ପଚାରିଲି, ବୁଝିଲି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଲି ଯୋଉମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିନି କାରଣ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣି, କାରଣ କିଛି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ମତେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କଲା ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି, ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫରୁ ବାହାରିବେ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ କଣ ହୁଏ, ଏଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡରେ ଇଏ ଅଲଗା ଡିଜିଜ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ହେୟାର ଫଲ୍ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନରେ ରିଙ୍କିଲ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଗ୍ଲେଜ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଓବେସିଟି ହେଇଯିବ, ଫ୍ୟାଟ ବଢିବ, ହଁ, ନହେଲେ ପୁରା ପତଳା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଧୀରେ 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 ଆଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଆପଣ ଡେଭଲପ କରିବ ଯଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେଇକି ଆଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ ଡେଭଲପ କରିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ କରି ସନ୍ଦେହଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୌଣସି କଥାରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡଟା ଦେଇକି ତାକୁ ପଠେଇବେ, ସିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଯେ ତୁ ଠିକରେ ପଇସା ଉଠେଇଲୁ ତ, ଆଣିଲୁ ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସବୁ କଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମେମୋରି ଲସ୍ କରିବ। ଆଉ ମେମୋରି ଲସ୍ କରିବାଟାରେ ଲଙ୍ଗର ଟାଇମରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାନେ ଖରାପ ଦିଗ ଆଡକୁ ମୁଁ ଗଲିଣି, ଆଉ ମତେ ରିକଭରି କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବ, ଆମେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍ କରିବାନି,
ଆମେ ଗଲା ମାନେ ଆମେ ତା ଚାମ୍ବରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିଦେଲା କୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖିଦେଲା ସିଏ ଯାଇ ପାଞ୍ଚ ଆଡେ କହିବ ଏ ଲୋକଟି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ପୁରା ମେଡିସିନ ଖାଉଛି, ତା ସହିତ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଇଏ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ ଯିବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଝିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତି ଖରାପ ନହେଲେ ଘର ଲୋକ ତ ଟେକିକି ନେଇକି ଯଦି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଜବରଦସ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏ ଲୋକର ବି ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ କଣ୍ଡିସନ ଯେ ମୁଁ ସାଇକାଟ୍ରିକ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ମତେ ନିଦ ହବ, ଖାଲି ଶୋଇବି, ଡକ୍ଟର ମତେ ଔଷଧ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ କେବଳ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ ତେଣୁ ଆର ଯଦି ଆମେ ଦିଗ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବା, କେତେଟା ଟିପ୍ସ ଦବା ଏଠି। ସେ ତ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଜଣେ ନିଜକୁ କେମିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମାନେ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିବା ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫରେ ପଶୁଛନ୍ତି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆକ୍ୟୁଟ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ୱାକ୍ରେ ପଳେଇବେ। ଆପଣ ୱାକ୍ରେ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ହର୍ମୋନାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ହବ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେନାଲିନ ଆଉ କର୍ଟିସୋଲର ହର୍ମୋନକୁ ସେ ସପ୍ରେସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲଟା କମିବ, ବ୍ଲଡରେ ଆଉ ସେ ହର୍ମୋନ ମିଶିକି ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୋଟେ ୱାକ୍ରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯଦି ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯଦି କେତେବେଳେ ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେତିକି ସୀମା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି କହିଲେ ଚଳିବ। और तांकोटु तमे आपण जदि सॉल्यूशन पाई पारुचंदी ताले ठीक कोंतु अछि आउ नहले नहले चर्चा करंतु करथिले सेही ताले कथाटा सेठी मु कोइ टिके सबुठ निजको इंपोर्टेंट जोटा कि आमे जानिया रखिया दरकार दरकार सबु लोकंकर कोड ना कोडी गोटे संध्या बेले हो मॉर्निंग रे चाह कटी हो जो पुओ पिला मानन कथा कहूची जे मानकर कोडी किटी पाटी हो बा कोडी गोटे से मान जाई कि बसुचंदी संग साथी रे संध्या बेले अपार्टमेंट तळे घर गली साइड रे कोडी बसुचंदी सेही जो ग्रुप रे केबे आपनको जीवन शैली रे घटुतबा अघटन केबे भी चर्चा कोन करंतु। अच्छा केबे भी चर्चा न करंतु, ध्यान रखिया कथा केबे भी करिवेनी। पारिवारिक कंदल केबे भी बापा माँ भाई भौणी एमानक भितर करंतु नाही जदि से दूर रहउछन। ता रीजन होची आपण स्ट्रेस रे जतबेले बढ़ी गला लेवलटा आपण जतबेले कुआडे गोटे वाक रे गले बा तांको पाखरे पहुंची गले जदि सीए से प्रसंगटा को उत्थापन करि देले जे आरे से घटना कोन हला इमिडिएटली आपण हार्मोन डिस्चार्ज होगा स्टार्ट हो स्वेटिंग स्टार्ट हो आपण तांको सहित बसी कथा हेबे किंतु बैक एंड रे आपणकर से स्ट्रेस लेवलटा पूरी माउंट करियो आपण जोडी जाईतिले रिलीज करिया पई सेठी आहुरी नेई की घर को आसिले। तो केबे भी जीवन में जदि कोडी खटी अछि कोडी सांगसाथी सहित बसुचंदी का सहित मिसुचंदी केबे भी रिलीज करंतु एटलीस्ट सेही जो आधा घंटे घंटे आपण जाउचंदी सेठी से विषय चर्चा होबनी आपण माइंड रु किस समय पई दूरे जीवो आपण को बॉडी एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री अवस्था रे रहिबो आपण फेरिला परे हुए तो से सिचुएशन फेस करि परंदी किंतु एटलीस्ट एतिकी आपण करि परिबे। सेकेंड जिंस एटा गला थर्ड जिंस रेगुलरली आपण कोनोसी एक्सरसाइज एक्टिविटीज रे रहंतु जदि क्रॉनिक फिजिकल एक्सरसाइज जदि क्रॉनिक आपण को पाखरे से स्ट्रेस रहउची लॉन्ग टर्म बेसिस रे स्ट्रेस रहउची ई हला थर्ड जिंस। फोर्थ केबे बी आपण को बियॉन्ड इमेजिनेशन कोन जिंस आपण पाइबे बोली चिंता करंतुनी आशा जमा रखंतुनी सबले निज मन को बुझेया को चेष्टा करन मो पाके जेतिकी संबळ अछि सेतिकी कले कोन हबो ना आपनकर जदि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहइबो स्ट्रेस लेवल रहइबो दैट विल लीड टू ए क्रॉनिक डिजीज। आपण सब बेले भाबिबे मो पाखरे एई गाटा नै एई गाटा किनिबी किनिबार संभावना आपण पाखरे बहुत कम काहे ना आपण पारे सेतिकी संबळ नाही किंतु सब बेले रहइबो जे मो से गाटा किनिबी। स्वप्न देखिबा भूल नुहे किंतु अजथा स्वप्न देखिबा संपूर्ण भूल। स्वप्न मनीष देखि न देखिले बंची परिबनी किंतु अजथा स्वप्न देखि निजर शरीरटाकू मुंड मानसिक स्थितिटाकू नष्ट करिबा। आउ सबुडो जिंस समस्त को कहबी गीता टिके टिके पढन
ସବୁ କୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଗୀତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା କର୍ମନେବାଧିକାରସ୍ୟ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଟା ହଠାତ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହଉ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହଉ ବା ପରିବାରରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବେସିସ ରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ଅଫିସ ରେ କି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢାରେ ପଢାରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଅଫିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଧିଦେଲା ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ବି ମତେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବା ମୋ ଫେଟ୍ ରେ ଥିଲା ବୋଲି ଧରିନି ଭାବି ନେଇକି ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନାଇଁ ଭୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ Accept କରିବା ଦରକାର। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ଘଟିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଘଟିବାର ଅଲରେଡି ଆଉ ଥିଲା ମୋ ତେଣୁ ପାଖରେ ଘଟିଗଲା। କୌଣସି ଫଳର ତାର ଆଶା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ ଏଇଟା କଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଆ ଅଛି ପାଇଲି ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗିଲି ଭୋଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ସମୟ ଭୋଗରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଆସେ ଯାହା ଡିଜିଜ ର ରିକଭରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଶା ନଥାଏ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟାର ଏଇ ଯୋଉ ୟେସ୍ ଲାଇନଟା ତ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଆ ସେଇଆ ହବ। ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ଦେଖିବେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ ଡକ୍ଟର କହିଦିଅ ମୃତ୍ୟୁ ତମର ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବ ସେ ଟୋଟାଲି 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିବ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ହିଁ ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକଟା ଥରେ ଭାବି ନେଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ଏବେ ଫ୍ରିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ନଉନି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ସେ ଲୋକକୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସମ୍ ୱିକ୍ସ ବଟ୍ ସେ ସମ୍ ଇୟର୍ସ ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଲା ତାର ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିପରେ ସେ ବାହାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଏଥର ତାହେଲେ ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କରିକି ଆସିବି ତାକୁ ଖାଇବା ଡାଏଟ ତାକୁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କଣ କଲା ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ସେ ସିପରେ ଗୋଟେ କଫିନ କୁ ଥୋଇଲା ସିପ୍ର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ସିପ୍ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଧରେଇଲା କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ ବାଟରେ କୋଉଠି ଏ କଫିନରେ ଆଣିକି ମତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ମୋ ଡେଡ୍ ବଡି ସେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଟୁର କଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ଲାଇଫଟା ଏନ୍ଜୟ କଲା ବିନା ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଫ୍ଟର 6 months ତ ଲାଇଫରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦେବେ ସମୟ ଆସିବ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବେ ତେଣୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଲାଇଫରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଆଡକୁ ପଳେଇବେ ଯୋଉଥିରେ ଆଉ ସେ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଜ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫ ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଲାଇଫ ଆଶା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ତା ସହିତ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିହାତି କରିବେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।